السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم مأخوذ من مقرر السنة السادسة اللغة الفرنسية، طبعا طبعة 2018 وهي آخر طبعة. إذا المادة ليكسيك، طبعا هذا الدرس ليكسيك يندرج تحت الوحدة الأولى. Remédiation et consolidation. المجال le monde de l'école semaine 3, 4, 5 يعني هذا تخص الدخول المدرسي إن شاء الله. Objectif savoir utiliser un lexique relatif au monde de l'école. الهدف تعلم استعمال رصيد له علاقة بعالم المدرسة. إذا سنبدأ إن شاء الله ب الخطوة الأولى. J'observe et je découvre. إذا lexique thématique l'école. Lexique thématique l'école. J'observe et je découvre la rentrée scolaire. الدخول المدرسي. الدخول المدرسي. Le jour de la rentrée scolaire est un jour de fête pour les élèves. يوم الدخول المدرسي يوم عيد بالنسبة للتلاميذ. Ils ont hâte de rencontrer leurs camarades. إنهم متشوقون للقاء أصدقائهم. De jouer dans la cour. للعب في الساحة. De découvrir leur nouvelle salle de classe. باش يكتشفوا أقسامهم أو فصولهم الدراسية الجديدة. Et de faire la connaissance de leurs nouveaux ou nouvelles professeurs. وليتعرفوا على أستاذهم أو أستاذتهم الجديدة أو الجديد. Et de leur directeur ou directrice ومديرهم أو مديرتهم. Une fois en classe, حينما يلجون القسم, ils lèvent la main pour écrire la date sur le tableau noir. يرفعون أيديهم ليكتبوا تاريخ اليوم في السبورة السوداء. Ils sont joyeux de retrouver cette craie blanche. فرحانين باش ياخدوا الطباشير الأبيض. qui glisse sur leurs doigts, sur leurs petits doigts. الذي ينزلق تحت leurs petits doigts. أصابعهم الصغيرة. Chacun choisit sa place sur un pupitre et recopie l'emploi du temps des matières à étudier sur son cahier de texte. كل واحد منهم يأخذ مكانه تحت السقيفة ليكتب استعمال الزمن emploi du temps استعمال الزمن des matières للمواد اللي غادي يقرأ sur son cahier de texte في دفتر النصوص. إذا نعود قراءة ديال النص. La rentrée scolaire. Le jour de la rentrée scolaire est un jour de fête pour les élèves. Elles ont hâte de rencontrer leurs camarades, de jouer dans la cour, de découvrir leur nouvelle salle de classe et de faire la connaissance de leurs nouveaux ou nouvelles professeurs et de leurs directeurs ou directrices. Une fois en classe, elles lèvent la main pour écrire la date sur le tableau noir. Elles sont joyeux de retrouver cette craie blanche qui glisse sous leurs petits doigts. Chacun choisit sa place sur un pupitre et recopie l'emploi du temps des matières à étudier sur son cahier de texte. إذا النص وهذا مأخوذ من المرجع ديالو مامون élève de 6e année Mara Sazak. Voilà, Mamoun, élève de 6e année, Mara Sazak. Donc, نمشيو la séquence الأولى. Je manipule et je réfléchis. Quel est le titre de ce texte? الجواب l'école. Alors, le titre c'est l'école. السؤال الثاني. La deuxième question. Souligne les personnes que tu rencontres à l'école. ضع سطرا تحت الأشخاص
التي تلتقي بها في المدرسة. يعني السؤال موجه لكم. إذا الجواب ديال السؤال لو كاماراد الأصدقاء ديالهم nouveau ou bien nouvelle professeur، وكذلك leur directeur professeur يعني الأساتذة أو الأستاذ ديالهم، leur directeur المدير أو المديرة directrice، voilà leur camarade directeur directrice، puis professeur bien sûr. إذا ثلاثة ديال لي بيرسون، camarade professeur directeur. السؤال الثالث qu'est-ce que les élèves recopient sur leur cahier de texte؟ ماذا ينقلون أو يكتبون في دفتر النصوص؟ الجواب ils recopient l'emploi du temps des matières. ينقلون أو يكتبون استعمال زمن المواد الدراسية. السؤال الرابع cite 3 matières de ton emploi du temps. اذكر 3 مواد من استعمال الزمان. alors جواب la lecture القراءة، la grammaire النحو، les mathématiques الرياضيات. 3 1 2 3 la lecture la grammaire les mathématiques. السؤال الخامس 5e question entoure le nom de 2 éléments que l'on ne trouve que dans les salles de classe. باش نفهموا السؤال entoure أحط le nom اسم de 2 éléments عنصرين que l'on ne trouve que dans les salles de classe اللي ما تلقاهمش إلا في الفصول الدراسية. إذا الجواب عنصرين، طلبوا منا عنصرين لو تابلو et la craie. هما دورنا عليهم entoure comme ça donc le tableau la craie. je m'entraîne لأتدرب. سادسا 6e complète les phrases avec le mot qui convient. أتمم الجمل بالكلمة المناسبة. affaires scolaires classe écriture. عندنا 3 ديال الجمل كل وحده نختاروا ليها الكلمة المناسبة من هادو. donc quand je recopie un texte je soigne mon écriture. écriture. B je prends soin de mes affaires, voilà mes affaires scolaires. C je garde ma classe propre comme je l'ai trouvée. وحافظ على قسمي. je m'évalue. écris des phrases avec les mots suivants. classe. alors اكتب جملا بالكلمات مستعملة الكلمات الآتية. إذا أول كلمة classe. ma classe est grande et propre. إذا هي classe استعملناها في جملة. ma classe est grande et propre. قسمي كبير ونظيف. leçon. je suis les leçons attentivement. je suis أتابع، هذا le verbe suivre les leçons الدروس attentivement بانتباه تام. je suis les leçons attentivement. donc je retiens les mots utilisés pour parler d'un thème constituent un lexique thématique. الكلمات المستعملة للتحدث عن مجال constitue un lexique thématique تشكل رصيدا له علاقة بهذا المجال. un lexique thématique. exemple مثال la rentrée scolaire الدخول المدرسي. إذا حنا غادي نتكلموا هنا على كل ما يتعلق بالرصيد اللغوي ب la rentrée scolaire الدخول المدرسي. إذا ملي كندخلوا للمدرسة كنلقاو لو بيرسونيل دو ليكول يعني الأشخاص العاملين في المدرسة، لي فورنيتور سكولير الأدوات المدرسية، لي ليو الأماكن، لي ماتيغ à l'étude. إذا غادي نرجعو باش نشوفو كل وحدة بتفصيل والأمثلة ديالها.
Alors, le personnel de l'école, العاملون بالمدرسة, le directeur, المدير, les enseignants, أساتذة, les professeurs, نفس المعنى, أساتذة, les élèves, تلاميذ, les fournitures scolaires, الأدوات المدرسية, les cahiers, الدفاتر, les cartables, المحافظ, les livres, الكتب, les trousses, المقلمات, les crayons, الأقلام, les stylos, الأقلام الجافة, إلى آخره. les lieux, الأماكن, l'école, المدرسة, la cour, الساحة, les classes, الأقسام الدراسية والفصول الدراسية, les bureaux, المكاتب, les toilettes, المراحل, la cantine, المطعم المدرسي. Les matières les matières à l'étude, la lecture, la production de l'écrit, les mathématiques, les sciences, la grammaire. المواد المدرسة, القراءة, la production de l'écrit إنشاء, les mathématiques الرياضيات, les sciences العلوم, la grammaire النحو.